ndam bong fo ndam ja go se go ndam ja bong ta ko ndam ja ko mo nya ba kije ndam ja la bu ja bi ja sana fwa bon don kong ta ko nya ya la ji kong ta ko anya ngong za ko fi bu anya ti yo fi bu ma wo de che ma mo jam ma ti yo so zo e jo bin fia ala long go bu long ngang ngong bin za ko bin go no ba kong e ba bu fia la ngo la long so zo la ngo ba bu long kong ta ko bin no ngo ti lo mo ko ngo le ti yo so zo e go ta ko e ji bu fa so la fa ta ko ji bu fa e ta wo ya fa zo ta so zo a so zo ko ta ti ji ko ba la sa bin bu ba ti yo e ji ko ta ko ala long go e bu ba so zo ali ba ine ji ko dio nya so ngole aso zo sina bu aso za tu ngo bin fan ngo jamza akan go la gongo abo ga tu bin fan ta go ti mi atu la gongo ba bo long kong ta bunda mo fo anya ti yo bo fia ele na la go ba la go dio ba long so ta so zo ngom bon dan ju abu bang donc kong ta go nyele nji bo fia ale long so ta so mo je ba za tu ti akate for fi biton ne Rhapsody of Reality si jin kam dam Chris Oyakio me alele ba aso zenda of lo bu goli eleje alio ngole zabano antingong fa ale lo fo abandem bon fo ndio ndio ba la ko alors ndio ngole benu news na njongo benu obun bi ko jeme mi mo be train ngong zo ba bon ngong zo non zele bon bi ko na jeme mi mo nzele biongole ebumbi ko tunwami duwela njiro elengo fuwe mbozin tum amodi fi wo de jeme ni ba nkam da bamina biongole benaliza azam za tan tumole fi wo ga jeme ni ba adana zan biongole ngong dam bon fo ntsasu wo ba afanya kata romance le fo mbo bete no ngonya bo jiri eza biongole eniji Juja 30 yi non zele bo no mi jis na jeme mi ji trengong za abongong za non zele bo no mi jis jeme mi ago bo no mi non date ma ba muyi abin 30 yi non zele mza ndem bon fo sina ndiyo bege ndem bon fo ngong ndem bon fo asina bo moji ago bo no mi ndem bon fo asina ndiyo nti ngong za eten non zele mbe no ngong dam bong fo nkam de mbe no ngon zo na so bo ngole mi mo Jesus ale bon nti ele jule no ngong non zele ma dam zele bong fo asina digo eji atire sene ma gu aso za ji digo takoko no ji digo le fe la tambo bo atine bole jile bon jibe no mi ngobo no mi non zele ma dem zendem bon fo asna digo non njibe be ndem bon fo agita giba ala ngoba jile anya kata matio nchap tudi mbo nchap sambia ala ndiwa non zele dem za jile chode mbo ngo ti gibe to ngi pita ala liyo mbo jingole pita oteko zan charges adam zaman chotele ndo ma tu za ma je ezo non zaba o te lo me ba go jebe no non je ba ndem bon fo ma gita go dem zo go dio o je no aso je fanya ko ale fanya la azam ze je chede be kam bi be cham cham bi mo ma mo le fa ngole go mo biye o je no mo wa ale ko mo chu la bi ale ko ale zokta dem zendem bon fo la sen digo alors son amboji ala tebo awonga go bogo obia awonga go ayu ndi mo bongo ba bo ma bo nwa bo ntente ba bogo mo wo Peter wo ba nkan sina no ndi Peter wo agolo kusina bu ndam ja afole mo kusina bu nwo ndam kusina bu ndam jumo ja afa nti ngo afa nti ngo ti bu ani chombo jingole da ezabu takate zoje masongo go zimje mbige masongo ojano mbigo mbiji ko bo ali ba ndam bu we jendam ko bu we tejio ka ndam zina tembu
ndemsna anye bu be ndrozo go yambi go akunta bu be binyezo ko jeno abin nan gonzo so na ndiongole Peter obumbo ngofu mbo hande menyego Peter ajile ndo le Simon Bajona ago lejo aso mo jezo so le te zaben kana ndio takati te mo ma ti go bo ndem bonfo ma fie wo yas na bombe ga e ya lebu o jeno atin Peter go ba ala te zza atin za le gu ndem Jesus ala so wo yizem jowo ale ni bo so so o jeno ale ni bo so ale tin zza ale tin bon mo ale tin zza le giji so wo ba wo atin ba ko abele ndem bonfo ala ko man ti Yesu ndohogi wenye ngomza kana so wo jeba anyele ngozne o jeno Peter wasaf abin zale liongole aso jeji ncho ze jiri somle jira teje ma mo bi bon jile Jesus alizin nchi ebo kambi be go nan ko prayer nzelon go prayer alele mu alizin nchi nan go la fa go prayer go ba agungoli mbebu jale bu o jeno agu mbebu eje gunganga lebu ale somme nsere ngitengu mbi anyangonza ale sere somengu mbi ga yalabu ojeno ndo ba ngita bugole lyongoli be bugwe kana ndiyo be kana ndiyo ndem bonfo wo ananga lebu tanzembu ntinya bugwo ndem asomo dem asomo bugwo ndem asna bonfo ndem bonfo jisna nzembu ndem mo nzina bu ndem mbi ojeno obute za ngong dem bong fobo lige dem bong fobo bige a ben dem bong fobo go no mi ba bo to ko le zendem sabo ba za ndi le o jeno ju dem ale ngi bla ngo yi fa go agon kon kunye tu fang fang hallelujah ambobu kem mbo ga mbi na so no ndam le nzenelo ndi Jesus aso mo bo ga no ndam ba ga no ndam le fu ango ji bo miye wo wo le mo le fu anwo yi be kan chu bi wo bo kong chu bi bo an bi wo sa ade mo wo ngoli bo fu anwo mo bo ko le wo ge menegi elengi wo ku mo hale go za bize bo ko le go ndi ba eleng so eleng ku mo ji so bo le go bo no mi bo le go o jeno ezi eba mbogole leng so ko moji e so bo nta so bo ni gini o leng ta kata jenya akata luk bagam biya me biya mo bagam te me tat bo jela ndi bala ale go ga ko ale za azam zale ku anam zalam fen ta fu ale ngo be fu ale go yi o jeno ala na mdele ala am bena enzele bo tudin tiga anye gwe bi bo ni Nigeria ga nzele gwe bi fu ngo jile tebe amu temele kongabo etuyo no tebon etuyo so mentibo na ngoga po fa ngojira ojena adam za sejo agole elenko meje len fin e bon le chitu yi adam za Jesus aso makabejo ala de kwale am olenji Jesus ale sombonomi ale fonso wonoza ale fon gobonomi ngute non chiri jino nzele matuji ezetu abotebu amole la tebu mole la tebu ojeno atene jeno magu ana fie bu wetu so wozi wele ala ejenkole bu ngango nzi we se no nzele ba nganye ta kokojo fa gu zela jam zedem bon fo se na biyo ba gu no mo meni yu jio bo nyong na ngu bi ngu o gon po zo mungu mfa gu ni jio benango ba ndem bon fo adu la ko no ndate ba be o janga hale go bo abo go mo mo ba ko abo go go atumo gogolo betu mo gogolo obu te betu zina gu mbo lenji go bombam lo go se ko le go bo ta zo no to abu ta bu mo nyam mo nji agu no zini atene zina ma go akom lo go zazam zedi to ngo ngo funku e ba go zela obi nangu langu me no zini atene zina ma go ayesef esa fu chelawo ga anye le mo le to ngo ngo le to ngo adam za le so ngo funku jo jesu funku elengza chela wonte zeba go chela go ko eba mambo jiba bo
mbo nsongo wo songo de lyongole lengo chetayi anyeta ko go yosna go enegi Jesus alio bam go bugo lo bam no ngango ngam de mana alio no ngonzo ngo go fabi bo jo olan mbenele olan kongo no ndam bo lio mene bo cha lio mene achia azachia mo attendu agoma attendu ma zamzo ndite zambo langi de bo mutengo le goji wudi nga agoma attendu ma le buga za te chinga zo le buga ndam sama go go lio bam negi wo ngo nzeme ndam zini mbo ko to ko alio ngole agu attendu bo atina bo bugo ngo le ga le o ko le zazam zanda masna ndio mbo ngo go o jengo bo nyombi engang ngong bungu kumu elengang bo fo bo lo kwa bo bi ngang le biya ebu bo bi ngang le bo kam biya ebu atene amo non dang te bu non je le ngole anye takoko ali ale faza bu bin fan fi bu la fama fu ta zum za lang go na chro ngo o bin fan go li ngole o ka ngang la ko azo je ndam sa fa bu nye ngong zami ta ngong je zami ta je le zi bo je bu ngi e fama nye ngong zo ka ngala fo lu go go bu bin bong tu go sen bong tu le le o go zam zo te go za ba e je tu na mambo go ba ben de ma kong lo go e lo go de ne gi e bu mo mboli aga fu mfie go nsa ala go zam zin zan de ma ka kong lo go ba won to so mo za ko pite nza zo ko pite bo no mo njele le ngo tre ndem zo anye bo no mi usen go cham o de choza nkam de mana ndio no ngo nzo aguli elengi kula fa go bo no chote nye zo ngo bo no mo ba fa go ba ndema kong die ndigi obo te chole ndambo ntrenye zo munzire lo ngu mbu oseben ngu non zere mzandam te bongo kong oseben ndo men zandam te bong bu tuyo ngong fombia tuyo ndam bu tuyo ndam te bong obo te tenenye tuyo ndambo obo te lo tuyo ndam no ngu bo no mo bo tuyo ndam bong fu non zam za so zari yo bo non zere mzandam bong fu ali ngo go gu anye le bo mbu okong to kong osina ngu non zere mzandam te bong ali yo ajete ma chro wo mo ba ngong ba mo gwe bia e tuendam ngong fo ma tuendam to atene zina magu wo ko aleza e ba dem bong fo ko no mi ba non zeli asondam mbu ngong zu lo gini lo la te ba ndem akon mbi mbolo te ba gu mbu ba ke ndiyo o gine nyen zendam to o wo gine ba adiyo ba atene zina magu o la fe ngong e bu ndu ni o gobono mo gini ele tso ale gobono ambomo izen ego la bon ndam la bon wonyo mbu ndam ma bon la so wo go izita mambe go wo zita go go tam wa ya aji ego la so ko bo ta ji bo ni ya ataku tim wonyong ma bon wonyong bo ndam ma bon wonyong mbo wonyong nye zending na ibe ton ndam bon fo ele ndio ba ke bo ba ma le nji go bo ma ji fie ngong zo mbuji ntongo yele afunche mbong zo ko jona nkam de ma ko li go bon le ngong zo non da te ba ndam bon fo sna ndio e ko go li go zedam je la mus na ndio la ko go lo go te za mbu zele le go bo ngong fo mfama bo ndam jomwet mbinye jo fama se fo mbinye jo ma che tu ma nye che ndo ba ndio le ebele tu ma nye che ma leng fo ya mbinye jo bi nye che bi na mbuji ambo mwa ya bon ndem bon fo ya nti go go nso ba nso la abinjam fia le fo anam zaba sen chiro ngoli ago binjam iji go nwet mes na mbo ba mbinye jo sna mbo ba ndia zo ngangam o tu mo ntinye fo ba ego binjam ego lu la kombo ngam ya tu mo yo to yire ndam o go lu la ko azam zam sna ndio jo o de wo so ngi mo no te ton ato so ngo zere ji fie mbo go ali ebo tebu nzetebu o fa go so ngi go bela ka go so ndam so nko o fa go so ngo la te ju o fa go so ngo la te ji o mo nze so ro ga betebu ni ngonzo sna nganga asin de le se be ta koko yi acho mi mo be
ben nous nous mais nan chon bi ndie beju la ego o ta sen jeri nde tum taki mbo nga fe so no zambo nde tum ngole be fe so ngo bo gongu bia bo gon tuti bia no za lo ngonzo o le te o je no le ngino lo la ko e te to bi la wo ben bo dio bi te beno son ba bo son beno mo non se ben de makandio ben zabumbu ale non zano so ndam lo ko dio en yele nguli bu mo ben zabumbu ben zasabu nduo ale non go gandam son o gandam son bon les zones où mi vince les diongoli nkabela ko lo tena zai ala non gon zon doto roti ngam de mana diongoli ndema boku ndonde mbon fuzi no mbo agu yoton la nyele ga tuwe Holy Spirit ndo ba ndio bus na mbo mu ndem mbon fu bus na mbo Holy Spirit o jena eji agbon le gogo o nga seleng che o zinga se mo le ngi o chiri zo ngum fafa mo wa o te ba mo o wa o te ba mo mbe go ya bo nga se mo le zogo o le bota le zogo wo e je la menta za ndema le go le bo lo ngu go lo mbong bi nye jo ko ntingo o le za e la ba menta ndema lo ngu o bong bi nye ko ntingo ni gi mo nyong ateku mo nyong ta ku bo bi nye jo mo ngang te mi ba nye le ngang te ke ebe ebe nyere le gbeto ngale expire ele ngizini mbinye joke utunti tum utum mbina mbonwa kan kugo ele ngizini utumba ebiza ke o le binele fo ko te binbio mbolo to ko le binbo ma le ngizini me yindam te bon fa beigo ini ya le tu ambombiz ne ya le guji ji ache ngombo ngozela zabeto ngale al endam te bon nte bon ngale son kan tu no zelo ko ba bo mpa ben zelo ro ma tu so jeza fu ambu gali ala jeba ngam na so bo ngole ona ngango meza ubonza ezawo bunye ko ale shebe no mi de makonzo aso de maso bo anya kata Galatians bete mo bo chantigi izi asna ngita bu ngole ola ngango be ngango be kitchen be ngango be alui nango meza ezawo la ko ale zedem zendem sna ko lo go ale zelbe no ndam ala ko abule golueta koko nzelege mbo gogo bongoge mbongogo ta koko yoka mo la ngu abin zelago o jeno muti ba Jesus songo ba Jesus muti pante bo chimbo pante mo ba pante Jesus songo ba Jesus ala mo songo ese la mo madam za go je te mo bo le na se li go prayer le nzogo le nze songo ba Jesus nze le go no ba Jesus o to ko adigi na ba wo go bon le je o go bon le je go bon le je e be le go le je le go so ko ngo je le diga kate mba kama bi go ko muti ngo nga se bam te mi mo nzogo le go zile ze so ndam ju te fa o te je la nse te bu go bon le je go bon le fie le ngo anya le ze so ndam e ba go je le mbin vena le nga se bam te nga so ndam le la ko le ndio benzi aso ndam go le wo ga nya no aso ndam go e ba mbam ndam ndam fu na nga tin no abin go ga bu ju cha sama mo bu ndam cha sama mo ndo ba ndio le kang bo ga mo sam ko le wo ga nga tin no mbo ga go no ele nte gine bo e bo le Jesus ale ya na tin gon fo ala me ba mo ala bo nye ba mo mbi nye je se me za ji de bon ngo no mi ale gine de chonsa ale na abo zenye ba ga mbi sina ngo butio ndo ba ndio ako ndo ba ndio le ngongo mbi nye za choose the food me na abo za se amanya mbi nye ze e ngole anti le Jesus and to you go won bi nye me go tu ngwa atu se te ma afu mbo Jesus ale ya na tin gon fo ale ya de mbuz atu se te ala zanga yibo amo ya la de mbuz ale bombo ala te bom a chele bole ala na nguzam zanda mala na gitaji ala yo se tin de mala tsomo jinga abu elengi ala le fo a chele sina ku ngo nso bom 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 ka ba ala ro bitu min de mala tsomo jinga ngo fonga afunku musa ingine ma nti go ba mes na songo so ndam no ndata ba so ndam aliwo ndasa songo ma ba nti ga liwo ba mes songo ba so ndam aliwo ngo nze bu ba aso ndam agite ta ba ndo ro ba no min de ma tsomo ngo fonga mu funku ibin jamba Jesus ala bin jam hallelujah go songo so ndama ba ndi o nga se muta sam za so ndama sina di na ndiwe sa no ndana mi nyezo o jero
ô zơ gu ba ta ngong zo zơ so ô zơ gu ba ta ndam mong fo lu si ben nu ndam lu sin zelo song bo no mo nzelo go lu fi o kan bo ka kwa le go ba ngo song bo no mo fi o jeune hallelujah hallelujah so ala non tra de aso dem a chigo beno mi go bon la ngu anya leng chan yo bon